Alright, ito yung pairings ng Ninja 400cc. Ayan, minasilyahan muna natin. Kasi may basag yan dito. Pina-fiber natin yung ilalim. Ayan, fiber glass yan. At minasilyahan natin yung ibabaw. Ayan. Kunting liha na lang yan. Dapat yung muna, tinulagay yung nagbukol eh. Ha? Dati yung muna bagong gara ng liha, nagbukol. Ay, kunting pa yan. Kunting diferensya lang yan tayo. Kunting diferensya. Quality check. Ayan. Yun o, ang kapal. Idol.